ओम हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता अथ गीतार पंचम अध्याय सन्यास योग नामकम्। अर्जुन उवाच ओम सन्न्यासः कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशुषि यश्रेयो यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। जयस नित्यसन्न्यासी यो न दिष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगो पृथक् बालाः प्रबोधन्ति न पण्डिताः एकमवस्थितः सम्मो गुभयोर्विन्दते फलम्। यत् साङ्ख्यो प्राप्यते स्थानं तत् योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरना अधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नैव किञ्चित् करम् एति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। पुष्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् आच्ष्वन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। ओम इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मणध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमं वशा। ओम कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। ओम युक्तो कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नुहि नैष्ठिकीम्। अयुक्तो कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न च स्वीकृतं विभुः। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशीतमात्मनः। ओम तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठस्तत्परायणः। ओम गच्छन्तु पुनरावृत्तिं ज्ञानानिर्धूतकल्मषाः विद्याविनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। ओम इहैव तर्जितो सर्गो येषां सैम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि स्थिताः। ओम न प्ररिष्येत् प्रियं प्राप्यो नोद्बीजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिर्सङ्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यो स्पर्शाक्षयत्तात्मा विन्ददात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयम् अश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तोः कौन्तेयो न तेषु रमते बुधाः शक्नोति हैव यः सोढं तत्शरीरविमोक्षणात्। कामो क्रोधोद्भवं वेगं स योक्तुः स सुखी नरः। यो हन्तोः सुखहन्तरारं मस्ततान्तज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतः अधिगच्छति। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं मृषये क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतत्मनः सर्वभूतहिते रतः। कामक्रोधवियुक्तानां योतिनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्मज्जा चक्षुषैवन्तरे भ्रूभुः प्राणापानौ समकृत्तौ नासिभ्यन्तरे विचारिणौ। यतेन्द्रिया मनर्बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणाः विगतेच्छावयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। ओम भुक्तारं यज्ञतपसां सर्वोलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां यत्तं मां शान्तिमृच्छति। ओमिति श्रीमहाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैयासिकं भीष्मपर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सन्न्यासयोगनामकं पंचमोऽध्याय समाप्तम्। ओम यदस्करां परिभ्रष्टां मात्रहीनां च यद् भवेत्
पूर्णं भवतत सर्व तत्प्रसाद जनार्दन। जय गीता जय गीता जय गीता। ओम पंचम अध्यायेर सार संक्षेप। गीतार पंचम अध्याये कर्मसन्न्यास योग। कर्मसन्न्यास अर्थात कर्म त्याग करा। पूर्वे भगवान बोलছেন कर्मयोग अवलम्बन करो, এখন আবার বলছেন কর্ম ত্যাগ করো। এর তাৎপর্য কি? কর্মযোগ অর্থাৎ কর্ম করা, আর কর্মত্যাগ অর্থাৎ কর্মের ফল কামনা বাসনা ত্যাগ করা। ভগবান বললেন কর্ম ত্যাগ করা অপেক্ষা কর্ম করা ভালো, কারণ কর্মত্যাগ ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য আর কর্ম কর্মযোগীর জন্য উভয়েরই একই ফল। কর্ম বন্ধনের কারণ নয়, আসক্তি হচ্ছে বন্ধনের কারণ। তাই কর্মত্যাগ মানে কর্ম না করা নয়, ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা। নিষ্কাম কর্ম করাই হচ্ছে কর্ম ত্যাগ করা। এই শরীরে যিনি কাম ক্রোধকে দমন করিতে পারিবেন তিনি প্রকৃত সুখী। ইন্দ্রিয় সংযমের ফলে জ্ঞানের বিকাশ হয়, ফলে মুক্তি লাভ অনিবার্য। আমি সকল যজ্ঞ এবং তপস্যার ফলদাতা, সকল লোকের ঈশ্বর এবং বন্ধু। এই জ্ঞান হৃদয় আসনের প্রতিস্থাপিত করিতে পারিলে জীবের মুক্তি হয়। যদি বিষয় বাসনা ত্যাগ করে প্রাণায়াম কর্ম প্রাণায়ামাদিকে সন্ন্যাসের দ্বারা অভ্যাসের পরিণত করতে পারে, তবে সাধনার মধুরত্ব লাভ করতে পারিবে। ইহা জানাইতে জগৎগুরু অর্জুনকে দিলেন ইঙ্গিত, তুমি মহাশক্তিধর, তোমাতে ইহা সম্ভব। যুক্তের হবের জয়, তুমি হও যোগযুক্ত। জয় জগৎগুরুর অনুরক্ত ভক্ত মহারাজের, যিনি নিত্যে যোগযুক্ত, যাহার কর্মই হচ্ছে ধর্ম এবং ধর্মই যাহার রূপ নিয়াছে কর্মরূপে। কলির পাপাহত জীবের কল্যাণের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে লক্ষ্য করে শ্রীগীতার মাধ্যমে এই অমৃতবাণী প্রদান করে মানবকুলকে করলেন ধন্য। তাই আজ সময় এসেছে, জেগে উঠুন সনাতনী ভাইয়েরা। প্রতিটি মন্দিরে মন্দিরে গীতাবাণী প্রচার করে গীতার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে গড়ে তুলে বিপদগামী সনাতন সমাজকে প্রচার করি শ্রীকৃষ্ণের অমৃতবাণী। তাই বলা হয়, গীতে মাধব হৃদয় ভক্তের প্রাণ, মাগো বক্ষে রাখি বারে বারে করি হে প্রণাম। ওমা প্রজ্বলিত থাকো তুমি মোদের অন্তরে, মাগো ভুলি না তোমায় যেন জীবনের তরে। তোমায় অষ্টাদশ অধ্যায় রূপে গীতাতে প্রচার, মাগো নমি বারে বার গীতে নমি বারে বার। তোমা সংসার তারিণী তুমি জ্ঞানের ভান্ডার, মাগো যেই ভজে সে মজে নামেতে তোমার। তোমার অমৃত বাণী যে না করে পান, মাগো মানব হইয়া থাকে পশুর সমান। তোমার অমৃত সুধা যে করে পান, মাগো মানব হইয়া থাকে দেবতার সমান। এবার জয় দাও জয় দাও জয় দাও জয় দাও, জয় জয় গীতা প্রীতে জয় দাও জয় দাও।